السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بتلاميذ سنة أولى متوسط ومع لي مو توجور دو ليزون. بعد ما جينا انتهينا من لاباج 61 لي مو دو ليزون. دابور ensuite puis enfin لي مو دو ليزون هادو شرحناهم في لا فيديو اللي تعدات. نجيو حنا لاباج ديريكتومون 61 pour terminer les deux exercices اللي كاين هنا. Souligne les mots de liaison des phrases suivantes. قال لك souligne يعني souligne directement سطر تاعهم. Le médecin consulte l'athlète puis ausculte, c'est pas consulter, ausculte l'athlète عفوا, puis il décide de le mettre au repos. يعني puis هنا c'est un mot de liaison نسطروا عليه. ausculte l'athlète يعني عاين الرياضي. puis وبعد ذلك il décide يعني قرر يخليه في كيما نقولوا حنا يعطيله عطلة يعني يرتاح يعني. premièrement هذا mot de liaison. premièrement أنا souligner tu ranges ta chambre تنظم غرفتك. deuxièmement نزيدو هذا اللي نسطروا عليه mot de liaison tu fais tes devoirs يعني تقوم بواجباتك. ensuite ها هو كاين mot de liaison هنا نسطروا عليه tu pourras sortir jouer au foot. تقدر تخرج par exemple تلعب البالون. étire-toi d'abord كاين هنا d'abord étire-toi يعني مدد يعني. échauffe-toi يعني سي ديريكتومون سخن نفسك. ensuite هذا mot de liaison. après commence à courir بعد ذلك ابدأ في الجري. durant l'épreuve de saut خلال تمرينات القفز en hauteur l'athlète se concentre d'abord هنا كاين d'abord الرياضي يركز أولا puis هنا كاين puis engage sa course afin de franchir la barre يعني ثم يبدأ في الجري حتى يقفز على العارضة. complète les phrases avec les mots de liaison suivant d'abord puis enfin et ensuite. Le ministre inaugure un nouveau complexe. الوزير دشن مركب رياضي في بيتنا et félicite les autorités locales وهنأ les autorités locales اللي هما الأمن المركزي. هنا تحط تجي هذه الأولى le ramasseur de balles récupère le ballon. le ramasseur de balles اللي هو الطفل هذاك اللي يقوم برمس لو بال يعني récupère le ballon. نسميه لو راماسور اللي البالون كي تخرج كي داروا يلعبوا البالون كي تخرج من هذاك يكون واحد يجيبها. ومن بعد puis هنا تجي puis il le remet au gardien de but. puis تجي هنا puis il le remet au gardien de but. lorsque arrivera le moment de disputer un match يعني يوصل الوقت تلعب match tu devras d'abord تجي هنا d'abord وهنا d'abord تجي هنا d'abord هنا تجي d'abord هنا tu devras d'abord enlever ton survêtement تنحي السرفات تاعك. mettre ensuite من بعد تجي هنا ensuite هنا تجي ensuite tes chaussures. mettre ensuite tes chaussures تلبس الصباط تاعك. enfin تجي هنا enfin اللي هي enfin تجي enfin هنا. sortir des vestiaires يعني تخرج من الفيستيار. après la course la championne salue le public. بعد السباق
لا شامبيون اللي هي الفائزة صالي لو بوبليك يعني تحت الجمهور اي تجي هنا اي اللي هي هذه اي تجي هنا répond aux questions des journalistes يعني وجاوبت على أسئلة لي جورناليست. هنا كان هذا ديريكتومون التمرينين. هنا توقع هنا construit des phrases personnelles en utilisant tes mots, les mots de liaison suivants puis et d'abord enfin ensuite. أي كل واحد حر كيفاه يركب الجمل هذه. Écris en t'aidant du dictionnaire. Rédige un texte représentant ton sport préféré en expliquant les raisons de ton choix. يعني اختيارك انت. Pour cela utilise d'abord ensuite enfin. يعني قال لك اهدر انت لو سبور تاعك المفضل الرياضه تاعك المفضل وقول انت نقول هنا لي ريزون دو طون شوا وعلى خيرتي هذا ديريكتومون. انا درت هنا لو جيدو طون سبور بريفيري لو جيدو. قول لو جيدو est un sport individuel très bénéfique يعني هو رياضة فردية نافعة جدا. d'abord أولا il renforce les muscles يقوي العضلات. de point. ensuite بعد ذلك il entretient les articulations يعني les articulations اللي هما articulation يعني بمعنى المفاصل les articulations. enfin أخيرا il nous apprend la valeur de concentration يعلمنا قيمة التركيز. donc pour avoir une bonne santé il faut pratiquer le judo. إذن لكي يكون لديك صحة تكون في صحة جيدة يجب pratiquer أن تمارس الجيدو تلعب رياضة الجيدو. كان هذا شرح الصفحة 61 من كتاب المدرسي للسنة الأولى متوسط. إذا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك ونقروا زر الاشتراك تأتيكم كل جديد من المدرسة الحرة للغات.